এবারে মিস্টার প্রামাণিক গর্জে উঠেছেন, চমৎকার টাইমিংস, পত্রপাড় মাঠের বাইরে 6টি রান এবং অয়েল কাম শট, অয়েল কানেক্টেড শট, অয়েল কাম শট, স্বাগত শট, সেটা কিন্তু মিস্টার প্রামাণিক। কেন বলা হয় মিস্টার আইএসপিএল? আর সেটা কিন্তু শুরুতেই তার যাত্রা চেনাতে শুরু করেছেন, প্রথম থেকেই অভিজ্ঞতা রয়েছে मिस्टर प्रामाणिक। बल्ला जब बोलता है तो रोकता नहीं। ये खिलाड़ी कुछ खास है, ये शॉट भी कुछ खास है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये शॉट है, सुपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये शॉट है। दोपहर के बाद ताजा ताजा, इसका मत लगाओ अंदाजा, क्या शॉट है স্যার। এই শটটা সরোজ প্রামাণিকের কভারের উপর দিয়ে, যেটা আমাদের কিং কোহলির কাছ থেকে আমরা দেখি, তো এই শটটা নিয়ে কি বলবেন? এক কথায় অসাধারণ, দারুণ শট। যেমন বলের লাইনে পা, মাথা, কনুই একসঙ্গে গিয়ে ব্যাটটা পেছন থেকে জাস্ট ব্যাকলিফটের উপর তুলে দিল, দারুণ শট। और 3 छक्के के लिए इनामी राशि 1000 रुपीज इंडियन करेंसी। मैदान के बाहर 6 रन। अब इनामी राशि सरोज प्रामाणिक के नाम। इनामी राशि दे रहे हैं एमएसजी प्लाईवुड मिस्टर मजबुल गायन, मोट 200 টাকা। मुस्ताकिन सरोज प्रामाणिक लगातार 4 छक्का। उड़ता हुआ गेंद, गरजता हुआ बल्ला, मचता हुआ हल्ला, सरोज का बल्ला माशाल्लाह। स्ट्राइक पर मिस्टर आईएसपीएल सरोज प्रामाणिक। शॉट 5वां छक्का, लेकिन इन्हें रो नहीं हुआ। और शॉट ऑफ लेंथ, नतीजा भुगतना होगा चंदन को। कवर बाउंड लाइन के ऊपर से व्हाट ए शॉट, 6 रन के लिए। दर्शक दीर्घाई में मिस कर दिया आपने। अब मिस्टर प्रामाणिक रोकेगा नहीं, गरजता हुआ बल्ला, व्हाट ए शॉट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। बहुत ही अच्छा कनेक्शन। সানি তো ব্যাটের, চকিত চুম্বন, নয়ন অবিরাম শট, ফাটবে ফুটবে বাড়িওয়ালা বুঝবে। আনন্দ সুন্দর, চমৎকার টাইমিংস মিস্টার প্রামাণিক। और एक बार फिर 1000 रुपए का इनामी राशि, कुल मिलाकर 3000 रुपए की इनामी राशि मिस्टर प्रामाणिक के नाम। चंदन इस समय काफी महंगा साबित हो रहे हैं, बहुत ही ट्रैफिक सिग्नल पर फंस। शॉट, व्हाट ए शॉट, शॉट ऑफ द डे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ए शॉट है, सुपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मिस्टर प्रामाणिक। और 4 छक्का, फिर 1000 रुपए की इनामी राशि एमएसजी प्लाईवुड मिस्टर मजबुल गायन की तरफ से। और कुल मिलाकर 4000 रुपए की इनामी राशि मिल गया है, 4000 की इनामी राशि। और আমরা সত্যি, और ये शॉट 5वां छक्का। 15 বল থেকে 61 রানে অপরাজিত। ক্ষেত্রে শরৎ প্রামাণিক ব্যাট করতে উঠবে আর কবজির মোচড়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। যেভাবে কোথাও না কোথাও যদি সরোজ প্রামাণিকের কথা বলি, মিস্টার আইএসপিএল বড় মঞ্চের বড় তারকা, এটাই তার প্রমাণ। যেভাবে অনবদ্য খেলা, তবে এই ক্ষেত্রে একেবারে মিড উইকেট অঞ্চল থেকে বলকে পাঠিয়ে দেবেন সীমানার বাইরে, আর দিয়ে যাবেন আধা ডজন রান সরোজ প্রামাণিকের ব্যাট থেকে। তবে এক্ষেত্রে ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চল থেকে কবজির মোচড়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। এবং মাঠের বাইরে যে ভাই ক্যাচ ধরেছেন, আই থিঙ্ক সুদীপ, 200 টাকা, সুদীপের জন্য 200 টাকা। বাবু ফার্নিচার শেখ তবরেজের তরফ থেকে 100 এবং এমএসজি মজিবুল গায়নের। তবে এখন পর্যন্ত কোনো উইকেটে পতন ঘটেনি। যে কথা বলছিলাম, 4 ছক্কা, হই হই বল উড়াইয়া গেল কই।
একেবারে বল যাবে আকাশ পথে, ঠিকানা লেখা বল দর্শকের মাঝে পত্রপাঠ। তো সকলে একটু করতালি সরোজ প্রমাণিকের জন্য।